सुप्रभात पिलामाने पिलामाने आज आम इतिहास बहीर प्रथम अध्याय प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव प्रश्नोत्तर आलोचना करवा कारण आगक मैट्रिक परीक्षा रही समस्ते निश्चित भाव भल भाव प्रिपेयर हो आम प्रश्नोत्तर आलोचना करिया। प्रथम बहु विकल्प उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। 1 मार्क ताहा 1 नंबर रे आसिला खेड़ा आंदोलन समय गांधीजी किए मुख्य सहयोगी थिले। ऑप्शन रे आसिला महादेव देसाई, जेबी कृपालिनी, इंदुलाल जागिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तरटी है इंदुलाल जागिंग। 2 नंबर रे गांधीजी केबे नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक अनुष्ठान गठन करथिले। ऑप्शन रे 1992, 1893, 1894, 1895। उत्तरटी है 1894। 3 नंबर रे जालियानवाला बाग हत्याकांड पर गांधीजी केउं उपाधि परित्याग करथिले। ऑप्शन ए रे महात्मा, बी रे सार, सी रे नाइट, डी रे काइजर ई हिंद। उत्तरटी है सठिक उत्तरटी है काइजर ई हिंद। 4 नंबर रे आसिला गांधीजी काहाकु निजर राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू। सठिक उत्तरटी है गोपाल कृष्ण गोखले। 5 नंबर रे वकिलाती करिया पई गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार केउं सहर को जाइथिले। ए रे नाटाल, बी रे जोहान्सबर्ग, सी रे केपटाउन, डी रे डरबान। सठिक उत्तरटी है नाटाल। परवर्ती प्रश्न को जीवा। अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 2 मार्क विशिष्ट। 1 नंबर कौन आसला ना रावलता आईन कौन ओ यह विरोध में भारतीय मानकर प्रतिक्रिया किपरि थिला। उत्तर 1919 मार्च 18 तारिख में इंग्रेज मान द्वारा रावलता आईन गृहीत होता। यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार जेकोसी भारतीय को बिना विचार रे गिरफ करी कारादंड रे दंडित करा जाइपार व्यवस्था थिला। किंतु भारतीय माने यहाँ को ग्रहण न करी एक गण सत्याग्रह आरंभ करथिले। एटा थिला रावलता आईन। 2 नंबर रे 3 काठिया व्यवस्था कौन किंबा चंपारण आंदोलन कौन। पिले देख प्रश्न परीक्षा रे प्रश्न एमिति पड़ी पारे 3 काठिया व्यवस्था कौन किंबा चंपारण आंदोलन कौन। उत्तर सेम रहिबो। आमे सठिक उत्तरटी देखिबा। भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। बिहार चंपारण जिले में चाषी मानू जमीर 20 भाग 3 भाग अंचल नील चाष उत्पादन करने इंग्रेज माने बाध्य करथिले। आ सेमानकु उत्पादित नील को इंग्रेज मानक द्वारा निर्धारित दर रे बिक्री करिया को पड़िथिला। 3 नंबर रे केबे आउ काहींकी हंटर कमिटी गठित होइथिला। सठिक उत्तरटी कौन ना हंटर कमिटी 1919 मसीहा अक्टोबर 14 तारिख रे लॉर्ड हंटर द्वारा गठित होइथिला। कहीं ना जालियानवाला बाग हत्याकांड एक सरकारी तदंत दाबी हेबारु यही कमिटी गठित होइथिला। किंतु ये कमिटी जहाँ रिपोर्ट देइथिला ताहा सब इंग्रेज सरकार को फर रे जाइथिला, जहाकु कि भारतीय माने बरदास्त करि नथिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न। नाटाल भारतीय कांग्रेस कौन, यह केबे कौन पाई गठन करा जायथिला। उत्तर नाटाल भारतीय कांग्रेस एक राजनीतिक अनुष्ठान। 1894 मसीह यही अनुष्ठान दक्षिण आफ्रिकार गठन करा जायथिला। दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक मध्य राजनैतिक सचेतनता जागृत करने पाई गांधीजी यही अनुष्ठान टी गठन करथिले। 3 लाइन 3 मार्क 3 लाइन। 2 नंबर के उद्देश्य रे गांधीजी खेड़ा अंचल चाषी मानक संगठित करथिले। उत्तरटी है 1918 मसीह दुर्भिक्ष जोगु गुजरात स्थित खेड़ा जिले में शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त होता।
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4 କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ଖେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତୁମେ ଜାଣିଛ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଠାରେ ଘଟିଥିଲା। କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା ନା ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଇ ପ୍ରିୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ ଖିଚିଲ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ ଖିଚିଲ ଓ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ, ଏହି 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରିୟ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ସବ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରର ସେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଠାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହଠାତ୍ ସଦଳ ବଳେ ସୈନ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 379 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ 1200 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା 4 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ, 4 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1906 ମସିହାରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଆଇନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1908 ମସିହାରେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର 1918 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେଠାକାର ଲୁଗା କଳର ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ହୁଏ। ସେହି ରୋଗଟା ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ପ୍ଲେଗ ବୋନସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କରାଇ ଦିଆଯାଇ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ମଜୁରୀର 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ଦାବି କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।